Nagklase dahil ni karon palihog gwapa basura ninyo ibutang sa basurahan. Salamat. Ay, sorry, di ko gwapa. So, asan ko ibutang basura? So, hi guys. So, finding Mom Nalanggay. Mom Nalanggay, where are you, Mom Nalanggay? Wala. Asa schedule mo ba? Let's go. Guys, sige, pansin ka ni sir. Yes, pasok na. Sabi ni sir. Yes, Guido. Ano, pasok. Sabi dito ka sa kaya, wait, ay, gusto niya mag-ingat po other topics. Sige po siya story ako. So guys, pag-ulit namin guys, natin Hi everyone! Let's go guys! We are here! Sandal pa ko, bago nga ito sa skulahan. Shit na siya lang. Change location. I don't know why, but let's go. Okay guys, let's go for another location. Hello, this is it. Pansit. Yes! Pero 10 subscriber na sa YouTube. You know? Sabi ka vlogger. Nankad na. So guys, unsa man ni guys, it's time for relax. Smile na siya. Hi! Scripted yan, guys. Scripted yarn. Sige, wata trigaw. Nang lisod siya. Okay. So guys, kape tayo. Init. Wait lang. Ati pagkapiling i-vlog. Hi guys. Nag-coffee ko guys. In the middle of the night. Gamawa guys. Darn, mga hilang minuto. Ay. So, ikaw na po niya sa tungkol siya, ha? Hello, everybody. Smile ka lang ako. Nawaling. Hoy, ala! Hello! Thank you, Josh. Bye! Time check. 9:58.